জাতীয় রাজপথ ২৬ লোকসরা থানা অন্তর্গত লোকসরা বঙ্গমুন্ডা ছক নিকটরে বুধবার মধ্যাহ্ନରେ দুই বাইক মধ্যে মুহাঁমুহি ধক্কা হেবারু জনে গ্রামরক্ষীଙ୍କ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল বেড়ে অন্য বাইকরে থিবা জনে জবান গুরুতর হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা পরে ভবানীপাটনা জেলা মেডিকাল কু স্থানান্তরিত করা যাইছি। সূচনা মতে আজ লোকসরা বঙ্গমুন্ডা ছক নিকটরে স্থানীয় ঝরিয়াগুড়ি গ্রামর গোবিন্দ চন্দ্র পাণিগ্রাহী যাহাঙ্কর বয়স 53 ବର୍ଷ ଓ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଠିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଦୁଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଲୋକସରା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକସରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାର ବାରିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଦିବ୍ୟ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।